beno olu fene be on lajɛ sokɔnɔw la dongo do an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn fɛn bɛ tali kɛ lamɛnbaga jamakulu la ni an sigira nin kɛnɛ ka dongo do an tɛ ɲinɛ aw fene kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya sabula ka da ka renouveau fm ale bɛ lamɛn diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio partenaire minnu bɛ sɔgɔ anw na olu kɛrɛfɛ fɛn bɛ tali kɛ sira wɛrɛw fɛ ni o bɛ tali kɛ diɲɛ laban kunnafoni cari siraw maa caman bɛ an lamɛn o sanfɛla la renouveau fm ale sanfɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye radio ɲɛlɛnnin ka bɔ segu ko segukaw ni sɔgɔma radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyi la radio Besago ka bɔ Kucala, radio Kanaga ka bɔ Joro, radio Kumakan ka bɔ Bila, radio Jigiya ka bɔ San, radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni, radio Dame ka bɔ Boron, radio Fatukanu ka bɔ Welesebugu, radio Chiba FM ka bɔ Kati Falajɛ, radio Nema FM ka bɔ Kasaru, radio Tolérance ka bɔ Mopti, radio Miracle FM ka bɔ Buguni, radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu, radio Altakadum ka bɔ Sikaso, site internet Mali Bamada ka bɔ Franci, ama ɲinɛ radio Mamilon lamɛnbagaw kɔ ka bɔ Kebila fo ka taa se radio Mamilon ma ka bɔ Tamanikaw fɛ yen nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila bi juma janvier kalo tile 14 san 2022 renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan o la kumaso kɔnɔ yan nɔ anw maa fila kɔni bɛ yan fɔlɔ yanni ani Isa Kaba ka ɲɔgɔn lasɔrɔ i n'a fɔ ladalako la Amadu El Konare ale bɛ yan nɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira k'an ka dibila baara kɛbagaw fo Amadu ala k'an ka juma hɛrɛ caya amina ya rabi k'an bɛn kelen ma amin bisimila bi ye wulikajɔ don de ye oui jamana faama n'o ye colonel Assimi Goïta ka fara marabaa bɛɛ kan u ye jamana den bɛɛ wele minnu ko transition ka d'an ye minnu ko a man d'an ye nka ko an bɛɛ ye maliden bɛɛ ka wuli k'i jɔ walasa k'a yira diɲɛma na Mali kɔnɔ yan anw m'an ka jamana kɔ wa an t'an ka jamana ko kulon na o wele da don de ye bi ye o kuma bi ye bɛɛ ni kelenya i ni min bɛ parti kelen na a tɛ parti kelen na bɛɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o hukumu kɔnɔ an y'a kanu bi e ni ne ani Sori hali ni ma y'a k'a fɔ sigi sɛbɛkɔrɔ gɛrɛ hali kɛrɛtɛ tɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ni bolo fila ye e tun bɛ anw bolo déjà ko halisa e b'anw bolo e de ye ko in problème ma yɔrɔ ye o kuma an ka jɛ kɔnɔna la e de ye problème ko mana kɛ bɛn a bɛɛ ni parce que bi ye wulikajɔ don ye a bɛ fɔ min ma sursaut national oui bɛɛ ka wuli k'i jɔ Allah ma se min kɔnɔ bɛɛ n'i ye maliden ko ka bɛɛ wele o kuma ne tɛna kɛlɛ kɛ bi kɔni ye Mali yɛrɛ de kunkɔrɔta don ye siga t'a la don bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ jamana kunkɔrɔtali don ye don bɛɛ lajɛlen kɛlɛ kan ka kɛ jamana ko ye Amadu k'i fo k'i wale ɲuman dɔn sɔni ni kanumɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la i ka kumaw kɔnɔna la i bɔra k'i da se min ma ni o bɛ tali kɛ wulikajɔ la k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛ kelen ye min b'a to an faso an bɛ se ka o senkɔrɔ matinti cogoya min na o la anw ka bi walawalali o babu bɛ tali kɛ o kumasen kan ni o bɛ tali kɛ wulikajɔ la ni o ye mobilisation ye alors o kumasen a kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ mun de yira Isa Kaba ale bɛna ɲɛfɔli kɛ o ko kana la bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ Adama Ben Jara Ben le cerveau ale anw ka bi maa welelen ye fɛn bɛ tali kɛ u ka jɛkulu la ni o ye yɛrɛwolo debout sur les remparts yalima ko olu ka position ye jumɛn ye ka kɛɲɛ ni CEDEAO ye ɲankili min bi an faso kan ni o ye Mali ye anw ka don baara ɲɔgɔn welelen o ye Mariam Kone ye aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ Mariam Kone ale n'a ka jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen ni o ye collectif contre la vie chère ye olu ka wulikajɔ fanba ye da la dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyalen minnu an ka jamana kɔnɔ yan nɔ olu ka wulikajɔ kun ye o ye min b'a to i ka don da la dumunifɛnw olu koɲɛw la Mariam Kone ale bɛ bisimila sɔgɔmada in na Sori Ibrahim Diallo ale fana bɛ bisimila i n'a fɔ ladalako la ka fara Alexis Kalambiri kan yalima ko waleya jumɛn de kɛra Mali kɔnɔna na ni Alexis ma sɔn o ma ale bɛna tɛmɛ ni o laseliw ye bi jumadonya in na jɛmukan in kɔnɔna la anw ka don fɔli duman o bɛ o kɛrɛfɛ fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya kunnafoni na o bɛ tali kɛ jabɛti bana la docteur bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jabɛti o kan Hawa Daɲogo ale ka yamaruyaw kɔnɔna la fɛn kɔni bɛ tali kɛ wagati bolo da cogo la o fɛnɛ bɛ yan nɔ ka fara kunnafoniya tɔw bɛɛ lajɛlen kan ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila ni ye kunnafoni dayɛlɛlen ye aw ye an bɛna minnu baaraw nun don sisan wagati bolo da cogo ye
mopti ni y'ale bolo da cogo ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la sankolo ale jɛyalen bɛna to mali fan bɛɛ nka marabolo damadamani bɛ yen nɔ nɔgɔ bɛna da kaba la o marabolo kofɔlen kɔnɔna la o bɛ kayi ko fɔ ɲoro kita nara ka fara tɔnbɔkutu kan fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ tawuleni ani kidali olu ka biyɔrɔ jan filɛli ko gɛlɛyaw bɛna don o la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye o la bi tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye ninnu ye kayikaw olu ta bɛ kɛ digiri 37 ye kulikoro ka fara sikaso kan olu ta bɛ kɛ digiri 35 ye segukaw olu ta bi jɔ 34 na mopti olu ta bɛ kɛ digiri 33 ye tɔnbɔkutu olu ta bɛ jigin ka na digiri 29 na gawukaw olu ta bɛ kɛ 31 ye kidal olu ta bɛ kɛ digiri 27 ye fɛn bɛ tali kɛ menakakaw la olu ta bi jɔ digiri 31 na tawudeni olu ta bɛ kɛ digiri 22 ye buguni marabolo kɔnɔna la tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 26 ye kucala olu ta bɛ kɛ 35 ye fɛn bɛ tali kɛ kitala olu ta bɛ kɛ digiri 36 ye njorokaw olu ta bi jɔ digiri 34 na narakaw olu ta bɛ kɛ 33 ye dowanzan olu ta bɛ kɛ digiri 31 ye san marabolo kɔnɔna la tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 35 ye baɲangara olu ta bɛ kɛ 32 ye joyilakaw olu ta bi jɔ digiri 35 la bamako disigi kɔnɔna la ko sankolo bɛna jɛya fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ yɔrɔjan filɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 7 ka taga 9 bɔɲɔnko la ko gɛlɛya dɔɔni bɛna don o filɛliw la bi tilega in na ka sababuya kɔni kɛ gɔngɔnbulon ye bi tilega in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 35 ye bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 58 ye wa tile bɛna bin bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 23 ye ne wagati bolo da cogo ye bi juma sɔgɔma ka di malidenw kelen-kelen ma ka daminɛ kayi ka taa bila fo tawudeni a kun ye aw ka se ka aw ta fɛnw dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la ko ala ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛ kaɲɛ 7 sanga 25 don kibaru wagati sera don o don sɔgɔma maliden maa miliyɔn caman o bɛ soli ka wuli sabati k'u wakilu sɛmɛ anw na kunnafoniya ko o nasira fɛ o hukumu kɔnɔna la amadu wulikajɔ fana bɛ sabati renouveau kunnafoni ɲinina cɛ ni muso fɛ min b'a to an kanubaga si kana na fɔ u jigi kɔ a bɛ cogo di kibaruyaw ta fɛnw ye jumɛnw ye n bɛ ladɔnniya fɔlɔ k'a fɔ bi maa baden de farala jama kan minnu wulila bi sabula ka sababu kɛ jɛmukan bɛ directement min na bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ka kɛ sababu ye ka maa caman fana kɛ se k'olu ni lafiya u ka se ka jɛmukan filɛ hali ni y'a sɔrɔ télé t'u kɔrɔ walima ni radio t'u kɔrɔ maa minnu m'an suivre bɔlɔlɔ kan k'a fɔ aw ye ko an n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ ko aw ni sɔgɔma minnu bɛ k'an lamɛn minnu yɛrɛ bɛ k'an filɛ yan ne renouveau soba y'aw bisimila bi kibaruyaw la bakurubaw bɛna tali kɛ jamana faamaw ye wele da jamana den ɲuman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ye maliden ye faganko ka bila n ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ma jɔyɔrɔ sɔrɔ malidenya yɛrɛ kɔnɔ cikɛla sɛnɛkɛla mɔnikɛla baganmarala forobaca kɛba kɛnyɛrɛye ka taa se maa sugu o sugu bɛɛ ka wuli ka bi kɛ don ye waasa ka jamana kanu jira ka se ka jamana kɔkɔrɔ don ni jamana dɛmɛ yira o wulikajɔ bolo dalen Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bi an bɛna kuma o koɲɛw kan a ɲɛkɔrɔ ka ban maaw ye wulikajɔ jumɛnw kɛ an munumunu salow kɛ bɔlɔlɔw kan ani marabolo caman na an bɛn'o kibaruyaw lase aw ma sisan daani nɔ o kɔfɛ fana jamana bɛ bolo min kan ko bɛɛ ka dɔɔni bila hali fɛn dɔ y'i ka sariya n'i ka hakɛ ye ko bɛɛ ka dɔ bila waasa ka jamana kɔkɔrɔ don o kama jamana faamaw ye wele bila Mali kɛnyɛrɛye jabaranitigiw ka jɛkulu Amatel olu ma ka se ka hakilifalen kɛ ni hakilifalen min na ɲinina Mali télévision bɛɛ lajɛlen kelen-kelen fɛ o ko bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fin ka wele da ni lafaamuyali fanga bonya waasa min ye k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔkɔrɔ don ni baara bɛ sabati an bɛna télé privé kɛnyɛrɛye jabaraninw ka maa ɲɛma Sanba Kulubali ka laseliw lamɛn sisan daani nɔ don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la katikaw yɛrɛ fana ye wulikajɔba kɛ olu k'o labɛnnen don bi waasa k'a jira jɛman na kolokanikaw olu b'o dakɔrɔ la kulikorokaw fana b'o dakɔrɔ la an bɛna nin bɛɛ kibaruyaw sɔrɔ bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la faransikaw ye bataki bɔ minnu na u nisɔngoyalen don kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali kɛlen don ka bankari boloda ko maa si ka pankuru tɛna na don
ni an ka frontière ma dayɛlɛ ma CEDEAO ka jamanaw frontière datugura Mali y'a ta datugu ko in digile France la k'a fɔ a to ten u ye bataki dɔ folofolo bataki min na bɛnkan minnu tigɛnɔ bilara Mali ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ kabi IBK waati u y'olu kɔnɔko dɔw sɛbɛkɔrɔ maana an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na min ka jugu ni nin bɛɛ ye o ye jugu minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka Mali senkɔrɔma cɛ wulilenw deliko la ka finitigilakaw ka tampon dɔw jagoya ladege ka kalo dɔw dilan bɔlɔlɔw sanfɛ min ye kumakanw ye Mali finitigi ɲɛmaw tile kelen dama don kuma min na min kuma yɛrɛ tɛ senna olu fɛ ka sɛbɛn dɔ bɔ surasiw ka sarako la u b'a fɛ ka finitigilakaw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na min ye Mali finitigi ɲɛmaw kumana joona k'a fɔ kalo finma tigɛlen don nin sɛbɛnfura foyi kuma ma fɔ Mali finitigi ɲɛmayaso la an bɛna kuma o fana kan k'a yira aw la k'a fɔ bi kibaruya 100 kilo bɔrɔ 2 falen ka tila ka kilo 50 bɔrɔ 1 jɔ kɛrɛfɛ waati mana to mun bɛ se ka taa an bɛna olu ta sisan dani nɔ a ye aw bisimila ala ka bija. Mali télévision so mun be n'olu bi fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen kɔnɔ an ko min ma ko Amatel n'o ye association malienne des télévisions libres kɛnyɛrɛye jabarani so minnu be ka kɛ ni u jɔyɔrɔ bonyali ye jamana ka kunnafoni ani jamana basigili ale nasiratigɛ la jamana ka ɲɛmaaya so kɛrɛnkɛrɛnyana kuluba bolofara min ɲɛsinen don kunnafoni di ma olu ye wele bila télévision kɛnyɛrɛye tigiw ma ka se ka taa hakilifalen kɛ n'u ye hakilifalen min na a ɲinina Mali télévision so bɛɛ fɛ bi ko bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fin bɛɛ bi se la nka hali bi bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fin kunnafoni di sariya ni laada dɔw b'a to i ka kunnafoni kana bilalen di ka sɔrɔ i ma dɛmɛ don maa fɛ i ye bɛɛ lajɛlen ta fɔ ka di ko nka ko ka kɛ ni waati ni a cogoya ye ko a ɲininen don télévision fɛ bonya ni karama yɛrɛ kɔnɔ jagoya tɛ jamanadenya ɲuman ni kanu kama waasa télévision kɛnyɛrɛyew fana k'u jeniyɔrɔ fin jamana kɔkɔrɔ donni na jango jama yɛrɛ bɛ se ka lafaamuyali sɔrɔ Mali bɛ taabolo min kan bi Mali ka se ka kɔkɔrɔ don o kama télévision bɛɛ lajɛlen y'u wakulu don jɛkulu maa ɲɛmaa minnu na ka taa kuluba kuma ninnu lamɛn ni kɔmasegin fana kɛra a la o maa ɲɛmaa ye Sama Kulubali ye Amatel ɲɛmaa don ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka kibaruya dilaw y'a ko kan an ka lamɛn. K'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ bɛɛ ka se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ɲangili min n'a sera ka da an kun an ka se k'a kun donc an b'o welewelekan de bila an ka télévision privée fɛn fɛn bɛ yen nɔ minnu bɛ Amatel kɔnɔna na ka taa Kayi ka taa fo Gawo boli min kan ka kɛ sini n'o ye boliba min ye a ɲininen bɛ aw bɛɛ fɛ aw ka aw seko ani aw damayira aw ka se k'a kɛ pour que Mali yɛrɛ yɛrɛ min ye ka se k'a yira diɲɛ na maliyɛnw bɛnnen min don n'u tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka se ka yira diɲɛmaw la a ɲininen bɛ aw fɛ aw ka jago télévision na ja minnu n'u basigilen don ja minnu n'u bɛ Mali yɛrɛ yɛrɛ fɔ ja minnu n'u b'a yira k'a fɔ maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ ja minnu n'u b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ u ka président de la transition fɔ. Ni mouchoir b'i bolo i b'o di fana mɛ n ka caméra ni ɲɛ jɔsi ko ɲuman sabula ko jaw ka bɔ ja min bɛ jamana basigi nin ye Mali kɛnyɛrɛye télévision ka ɲɛmaaya so o ka welewele ka ɲɛsin télé bɛɛ ma bi faso yɛrɛ dɛmɛni kama n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa ɲamakalaw fana olu ko k'olu ta tɛ so wele dama ye karidonyaw ni alamisadonyaw fɛ walima ka kilo jatigi la 2000 di 200 di ko o nin waati in na o fana jɔyɔrɔba ye min ye jamana jɔko la badabada olu bɛ cɛ fɔ ka bɛɛ ani tariku tali min kɛ ka maaw fɔ ka bɛn waasa jamana yɛrɛ ka taa ɲɛ ani Mali yɛrɛ ye fɛn min ye danbe ka se ka dɔn Maliden fɛ ɲamakalaw fana ye tabale gosi ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka t'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya ka ɲɛsin i k'a dɔn gɛlɛya min bile jamana in kan k'a dɔn k'a fɔ olu ka fɔla transition kelen kungo tɛ Maliden bɛɛ lajɛlen kungo de ye nin ye o kama min ye Mali ɲamakala bɔra kɔrɔ ni tilebiba ani kɛɲɛka ka na so ma wele kɛnɛ kan wari ka di nka so min welela o ye jamana yɛrɛ karafejuru a so da ka se ka minɛ k'a jɔ kaki waasa Maliden ka se ka sabati o ka kɛnɛ kan na Usumani Sagara ale n'u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko la an ka lajɛ. Ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ɲamakalaw ka jɛkuluba n'a ko ma ko Rekotrari n'ale yɛrɛ bɛn sabatiba ye sigida kɔnɔna na ale bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ fa bɛnbaliya min bɛ Mali ale ni CEDEAO ni UEMOA cɛ o banni la ɲamakalaw ka jɛkuluba a bɛ Malidenw bɛɛ lajɛlen wele k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. An
an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw de ye fa kelen ba kelen ye ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ a ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni hɛrɛ fana nana a bɛna maliyɛn bɛɛ lajɛlen nka anw ɲamakalaw ta ka bɔ a la parce que ni jatigi ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ komi i ye hɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen cɛman ni musoman finman t'a la jɛman t'a la tɔnko t'a la siyako t'a la maa o maa bɛ yen bi an bɛɛ lajɛlen kan ka fɛn bɛɛ bila ka ɲɔgɔn minɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de an sera o waati de ma sisan. a tilala ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin kulu ninnu ma u ka kumaɲɔgɔnya sabati u ni Mali cɛ. Doni min taara k'a dan an b'a ɲini fo ka bɛn o ka dayɛlɛ hadamadenya tɛ taa kuma kɔ ni fili min bɛ yen n'a sɔrɔ anw t'o dɔn wali fili min bɛ yen n'o kɛra n'o ɲɛdɔnnen don a faamuyalen b'a la fili bɛ kɛ a bɛ ɲɛdɔn a bɛ fɔ ni bɛn kɛra ko min kan o tuma o de bɛ laban. Minisiri min ɲɛsinnen don an ka laadako ma ale kɔni ye nisɔndiya jira ni recontraite ka ni fasoden ɲumanya ye. a mana gɛlɛya cogo o cogo a solution bɛ aw de bolo ɲamakalaw. ɲamakala danbe ye ka kalali kɛ a tɛ farali kɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ aw ka nin kɛnɛ a b'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ a ma baw kɔnɔ a fɛɛrɛ ko baw kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ fɛɛrɛ ala ka sabati b'a fɛ ka aw fo kosɛbɛ o la président de la transition tɔgɔ la chef du gouvernement tɔgɔ la gouvernement mɔgɔ bɛɛ ani ministère de l'artisanat de la culture de l'industrie hôtelière et du tourisme bɛɛ tɔgɔ la. Sani lajɛ kun ka cɛ recontraite ye waleɲumandɔn sɛbɛn di minisiri ma ka ɲɛsin a ka wulikajɔw ye. tabarikala Usumani Sagara ale ka ɲɛfɔliw yo hukumu kelen kɔnɔna la min ye fara ɲɔgɔn kan tɔn ani jɛkulu ani ka dɔ politiki tɔn minnu bɛ yen ni olu fana y'a kanu ko nin ko in man ka to ta olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ teliyala bourse de travail la ka se ka t'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin CEDEAO n'a jɛw ma jɛjugu min bɛ yen n'u kɛlen don ka a janfa kɔlɔsɔ ni anw ka jamana ye u y'u ka dusumankasa sɛbɛkɔrɔ yira kɛnɛ kan wa wulikajɔ min b'u kɔnɔ ka kɛ bi tile kɔnɔ u da sera u ma Amadu Jara y'a maa dɔw ka kumakan ta an k'a lajɛ. Wele bilala maliyɛn bɛɛ de ma an ka na point de presse kɛ mɔgɔ mɔgɔ i sɔnna don bɔli ma jumadon n'ala sɔnna ma n'o ye nin janvier kalo tile 14 ye ka bɔ juma mana jigin an bɛɛ ka se plan d'indépendance la ka maliyɛnw wele ka yira diɲɛ mana k'a fɔ an ka autorité ye décision min ta anw de y'u a f'u ye assise nationale kɛnɛ kan u y'o de appliquer an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. n'a diyara Mali la a bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ o de ye problème ye u bolo mais olu b'a dɔn CEDEAO b'a dɔn Maliens ye mun ye olu yɛrɛ b'a dɔn Maliens ye mun ye mais peuple bɛɛ de wulilen don k'a fɔ ko an sigilen don an jɔlen don an ka gouvernement bolo maa si tɛgɛ tɛ se ka se gouvernement ma maa si tɛ se ka se Maliens ma ka Maliens fo ka maa o maa bɔra jamanaw kɔnɔ Amérique o Faransi Afrique yɛrɛ kɔnɔna na k'i solidariser Maliens k'u fo. Mali ye duwawu jamana de ye baraka de bɛ Mali bɔ bɛɛ ka da la k'a fɔ ko anw de wulila k'a fɔ ko an bɛ fɛ yɛlɛma ka don Mali la an bɛ fɛ Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an bɛ fɛ Mali ka bɔ jɔnya juru la an bɛ fɛ Afrique farafinna bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ Mali ka kɛlɛ in kɔnɔ Afrique bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ donc ni o kɛlɛ in kɔnɔna na degun nana bɛɛ de kan ka o degun ta ni Ala ye k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye an ka bɔ k'an ka jamana kunna wolo. tabarikala o kuma nin kɛra Bamakɔ yan n'an bɔra yan an bɛ don marabolow kɔnɔ mun ni mun fana kɛra jɔnw ye wulikajɔw kɛ joona kama sisan an bɛ taa Kati place de cinquantenaire la k'a dɔn k'a fɔ kabi kunungo sufɛ katikaw bɔlen don u ma don so fɔlɔ olu fana ko ko min ye k'a yira jɛmana k'a fɔ Mali bilama fɛn min fɔra malidenw ka hamina de don wa malidenw kunkolo bɛ to a da fɛ fɛn o fɛn ye dɛmɛ ye ni nafolo farikolo u b'o ta ka ɲɛsin jamana faamaw ma nin ko in na waasa Mali yɛrɛ ka se ka bɔ nin gɛlɛya ale kɔnɔna la o kama jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ye mouvement de soutien olu ko ka hamina bɛɛ faranjɔrɔ faga ni jamana yɛrɛ dɛmɛli hakilina ye waati bɛɛ lajɛlen na olu fana ye tabale gosi kabi kunungo sufɛ ka kunu tile kuru kara bɛɛ lajɛlen kɛ wele da la o kama maabakɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye diinɛ ɲɛmaaw ni sigida marabolo maa ɲɛmaaw préfecture ka taa se politique jɛkulu ma olu ni dugutigilakaw bɔra ka fara u kan k'u ka laseliw kɛ laseli minnu na o fana ye tabale gosi ka wele da bi k'a fɔ ko min bɛna yira
jɛmana k'a dɔn n'i sera maliden kelen ma o i selen maliden kuru kara ma jango n'i sera mali yɛrɛ ale ma o y'an bɛɛ lajɛlen fa ye o y'an ba ye ko wulikajɔ u b'a sabati u ye hakilina dɔw di a kɛnɛ kan an ye minnu dɔw sɔrɔ an k'u lajɛ. Bi sanction min tara an bɔra k'an ka nisɔngoya yira o sanction de la k'a yira ko sanction min tara Mali kunna ko sanction c'est une sanction a ma diya maliyɛnw ye a ma diya malidenw ye a ma diya population fansi ye an ka bi bɔ kun o de ka na an ka nisɔngoya yira diɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko Mali k'an pɛrɛnnen don ka sanction in jukɔrɔma don nɔ parce que an b'an bolo di ɲɔgɔn ma jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que Mali bɛ se ka taa ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ. N'o ye Asimi Goyita ye sabula ka da mun kan a ye jɔyɔrɔ mun ta Maliko la a ma nɔgɔ mɔgɔ min y'a ka vie bila en danger diɲɛmɔgɔ ye donc vraiment ale foli ka kan ale dɛmɛ ka kan donc o de la an bɔra bi k'an denw wele k'an teriw wele k'an faw wele k'an musow wele si k'an b'a fɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ Afrique bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka yira u la k'a fɔ maliyɛnw ko k'u labɛnnen don ko degun mun n'o ɲɛsira an ma k'an labɛnnen don degun in kɔrɔla la anw bɛ saya an b'o kɔrɔ dɔn ni malo ye o de ye an bɛnbakɛw ka kuma ye donc c'est pour cela que an bɔra jama dɔgɔya tɛ an bɛ nin de continuer hali n'u ko san 20 san 30 san 100 nous on est prêt donc an bɛ wuli an bɛ bɔ an b'an ka dusumakasa yira an bɛ a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u n'u sigi k'a fɔ k'u ye décision ta dɔrɔn u ka wuli ka don suguw kɔnɔ ka fɛnw prix lajɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka yɛlɛ u ka mɔgɔw bila fɛnw na jamana fan bɛɛ fɛ ka disposition ta pour que jamana in kɔnɔ an ma deli ka hɛrɛ min ye an k'o hɛrɛ ye nin degun kɔnɔ o de ye anw ka laɲini ye parce que bɔnɛ o bɔnɛ n'a bɛ wolo hɛrɛ la ala ko nana o bɔnɛ y'a ma ni bɔnɛ min filɛ nin ne b'a dɔn ne dalen don ala la k'a fɔ ko nin bɔnɛ in bɛ wolo hɛrɛ de la jamana in ye a ma nɔgɔn dɛ mais a bɛ wolo hɛrɛ la jamana in ye. seli sabanan o de ye ka an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka armée soutenir parce que n'i y'a ye bi bi in na an bɛ halisa armée de don dɛ donc an tɛ se ka ɲa min o de ye ka armée soutenir katikaw mɔgɔ t'o fɔ aw ɲɛna bilen parce que aw yɛrɛ bɛɛ ye sɔrɔsiw ye aw yɛrɛ bɛɛ ye tennisigi ye aw yɛrɛ bɛɛ ye fɛn ye donc c'est pour vous dire que nous on n'a pas d'autre choix que de soutenir l'armée rien d'autre que ça. Duruna an ka hakili an miiri janya hakilina la hakilina min b'a fɔ karisa bɛ nin na karisa tɛ Mali fɛ karisa bɛ tan bɛɛ bɛ Mali fɛ bɛɛ ye maliyɛn den ye an bɛ min ɲini dɔrɔn an bɛ bɛɛ de wele an k'a dɔn nin waati in na sama-samali kɛ waati tɛ intérêt personnel ɲini waati tɛ mais an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an bɛɛ ka kɛ hakilina kelen an ka jamana ka bolo la. donc an bɛɛ k'an nin di nin ko la si kana to kɔ bɛɛ k'i di a seko damayɛrɛ la walasa an ka se ka transition soutenir walasa an ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ jamana de bɛ yan jamanadenw de bɛ yan minnu décidelen don wa minnu tugulen don u ka ɲɛmɔgɔ kɔ n'o ye Asimi Goyita ye. tabarikala nin ye katikaw ka wulikajɔ ye wulikajɔ min baara bɛ ka kɛ Sikaso a bɛ ka kɛ Gao kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min ye gouverneur général Musa Traoré wulikajɔw bɛ Gao ka olu fana fɛ yen nɔ walasa ka se ka transition dɛmɛni baaraw kɛ marabolo maa caman yɛrɛ fana sera Bamakɔ yan yɛrɛ ka ban walasa ka n'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya min ye k'a dɔn k'a fɔ Bɛlɛdugu b'o cogo la Yanfolila mara ka taa se Sikaso Mali fa bɛɛ bi wulikajɔ bolo dalen nka bi k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ yan maire minnu fana bɛ yen ni olu ka commune n'u bɛ wele bila communedenw ma olu bɛɛ fana ka labɛnw sabatilen don nin ko in kanna na an b'a tɔ bila yan sɔɔni kibaruya tako filanan kɔnɔ bɔrɔ tɔ filanan bɛ dayɛlɛ sisan dani nɔ waasa ka Mali kibaruya mana ka lase aw minnu ye filɛbaw ni lamɛnbaw ye waati bɛɛ lajɛlen na Fanta Tumuta nin kun ye mun Salo kun fɔlɔ ye an bɛ bɔrɔ filanan datuguya fɔlɔ siga t'a la kunnafoni o ɲɔɲɛlen don an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na ko kanubagaw ma ko maa si tɛ n'a fɔ i jigi kɔ kunnafoniya ko nasira la Amadou an dalen b'a la k'a fɔ bi Sori Ibrahim Diallo a nata tour cɛ monument de l'indépendance la sabula ka d'a kan bi fɛnɛ ye don dɔ ye Mali kɔnɔ yan nɔ ko kura ni heure in na Sori bɛ fan jumɛn a bɛ mana kɛ yɔrɔ min na o sira taa ni ka segin bɛ cogo di o sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la sɔɔni ani Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ.
siraba kunnafoni o de wagatiw sera sori Ibrahim Diallo fɛ an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Asi Damele i b'a lajɛ ni sera ka sori la sɔrɔ sɔɔni tan ni ka segin kibaruyaw an ka don olu kɔnɔna na Amadu k'i terikɛ bɛ da la n'a sera ka ban kuma a bɛ taa n'a kɛ ni a ka dugu jɛ kan ka di bi allo sori Murankɛ i ni sɔgɔma aw ni baara kɔri baasi t'i la alhamdulillah très bien min ye madame Keita Tati ko k'a ka foli f'i ye GMS kɔnɔ ko diyara n ye tabarikala sori Amadu Mali ɲamakalaw bɛɛ wulila ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidilaw wulila maliden bolofara politigiw bɛɛ wulila o tuma aw filaninw de fana da aw filaninw ma foyi kɛ Mali dɛmɛni na ka denbaya la ka taa se honorable Musa Temine ani maître Baber Gano ninnu ye RPM cɛdenw ye an n'u fana jɛmukan in tɛ tɛmɛ u kan k'a fɔ an bɛ kibaruya sori Ibrahima Diallo ale tun ye nin ye fɔlɔ Fanda Sumata an bɛ an munumunu ka taa ɲɛfɛ tun siraba kunnafoni olu tun ye nin ye ka sori fo ka kɛɲɛ ni a ka yetaw ye Mariam Kone kunnafonidila don ale bɛna bisimila anw fɛ sisan nɔ don baaraɲɔgɔn welele o hukumu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni CEDEAO ye ɲankili min ta ka ɲɛsin Mali ma jateminɛw y'a jira k'a fɔ fɛnw kɔni sɔngɔ yɛlɛla an ka sugu kɔnɔna na Amadu Jara ale ye ɲininkaliw kɛ Mariam Kone la an ka jɛ k'a ka jaabiw lamɛn Madame Kone i ni sɔgɔma ni sɔgɔma Renouveau Jabate ni sɔgɔma nba i ye kunnafonidila ye wa i bɛ jɛkulu ɲɛma jɛkulu min tɛ sɔn fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ma an y'a ye k'a fɔ CEDEAO maaw olu ye ɲankili ta ka Mali sɛgɛrɛ kabini o kɛla fɛnw dɔw olu sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya e yɛrɛ min ye kunnafonidila ye ani jɛkulu ɲɛma i hakilina de ye jumɛn ye nin waleya in na ne kɔni hakilina ye min ye ne jigi tigɛra dɔɔnin parce que kabi sanction in fɔra an nana kibaruya duman mɛn ko da dumunifɛnw t'a la k'a ni tajiw ani furaw o kun y'an jigi sigi nka sanction fɔra 16h 17h an taara an ka sanction bɔra ka bin 17h an fan fɛ sufɛ an taara an ka taa fɛn fɛn san an y'a sɔrɔ duuru tan yɛlɛla a bɛɛ kan o yɔrɔnin bɛɛ i b'a fɔ o sanganin kɔnɔna la fɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ olu bɛɛ dunda ka ban de wa an kɔni ma se k'a faamuya cogo si la commerçants ye Ala minɛ ka fɛn bɛɛ yɛlɛ a nɔ la ka sɔrɔ fɛn ninnu kun t'a la fɛn kun t'a la o yɛrɛ ma kɛ baasi ye n tilala ka an ye fara ɲɔgɔnkanw kɛ an ye autorités Mali ɲɛmɔgɔw DNCC Dunbuya an y'a wele ka fɛn caman n ko an bɛ wagati min na sisan situation tandilen don donc an tɛ fɛ fɛn dɔ bɛ yen olu ka tɛmɛ front kan bɔ ko manifestation ou bien an ka fɛn dɔ fɔ olu cɛ man ɲi nka i ye cakɛda min fɔ o ye cakɛda jumɛn de ye olu de direction nationale de commerce minnu ɲɛsinnen bɛ jagoko kɔɲɔw ma voilà o ɲɛmɔgɔba an y'o wele an ye ci ɲɛf'a ye nka mɔgɔ ma sen ta mɔgɔ ma bolo ta mɔgɔ tɛ ka kuma fɛnw da yɛlɛla yɔrɔnin kelen Mali commerçants ye fɛn bɛɛ dayɛlɛ dɔrɔmɛ 10 farala sukaro kan sɛfan min bɛ dilan an fɛ yan o min yɛrɛ ka sira foyi tɛ sanction na o ye Ala minɛ ka sɛfan kɛ 20 ye sɛfan bɔra 15 la ka kɛ 20 ye a yɔrɔnin bɛɛ sanction binna yɔrɔnin min na dɔrɔn u ye sɛfan kɛ 20 ye o yɔrɔnin bɛɛ n'an m'a lajɛ ka an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka an ka nin épreuve in tɛmɛ ni Ala ɲɛsiranya ni solidarité a fana kuma bɛ caya dɔɔnin dɛ fɔra k'a fɔra ko gɛlɛya ma don gɛlɛya tigiya sanction ti ka don fɛn ninnu an ka da dumunifɛnw na o bɛɛ fɔra ka bɔ a la halisa commerçant bɛ ka fɛn bɛɛ da gɛlɛya foyi ti ka nɔgɔya o fana cɛman ye dɔɔnin. Mariam yalima e yɛrɛ fɛ mun de kan ka se ka kɛ walasa cogo min na ka se ka nin waleya ninnu bali. mun kan ka kɛ wa an bɛ nin fɔ kuma bɛɛ wa gouvernement yɛrɛ t'o kɛ fo n'an bɔra ka kuma ka affiche min bɔ k'o gulon u k'a bɔ ka gulon bitigidaw la comité de veille bɛ yen a kama comité de veille ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔw u ka contrôleurs bila ka taa sur le terrain u ka taa lajɛ ni min y'a yɛlɛ ɲagami min kan ka da o kan ka da o kan il faut une descente dans le marché n'o tɛ ça peut pas continuer vraiment commerçant fana k'a lajɛ dɔɔnin quoi an ka sirala ɲɛ dɔɔnin sa an ka sirala ɲɛ dɔɔnin
Il ne faut pas que faire nos bédrons, moi, pour profiter de la façon où ça, c'est pas bon. Le gouvernement fait des attaques qui jouent son rôle d'État quand même. Hein? Madame Kone Iniki. Merci. Merci. Mariam Kone ni tunye alika la siluye famille kunyuma beko soro ara fotola ameda Amedo anga do fali duma konnala Amadou femme dalige mali seguni do woti la mo sali sidibe aleka fali duma me ambulu goro fali mititiri ko funda fa wejuma wi dafa ye Union nationale des travailleurs du Mali UNTM molu fana koni barodala sigi do ke barodala sigi min na fana yuka hakilina dika ke nyakli min bilendo onga jamana ka o kama nyama no Yakuba Katiliye ale koni ye wele bla UNTM tonde bela jale ma kuka franjaro faga ma nyemo kokoro do kusebe o ye la selimunu ke Amadou Jaraka kuma galamala an alaje wi sanction be taka nyeshia ma sanction ya laje aketu menye amekene hakli fana sabu sanction folo mun tala mo ya boya kene ka anyeshina uko nyemo uko autorité mo me kuma walawo ku ba bo ajine pego ku bo tige we are going to fana utige de wotuna kuikana amsege continue amanga jamana la ngode mo sege juana ubenda ya lebi na fana ambo bismillah ubone ko fala we ya ni ka ko bonne warbe mi buru jamana ko kay wora go wari go tu ke wari go mine go buru dawka ati se ka war soro obe fe mayo no kara de peut-être chini dora na tata bla ko fe ani to jamana ko na to jamana ko na bet la nike mo be fuma wala mais mi ta me ka nyi sia ma bi o te dore o de ka nge jamana de be la tege ka be toro ka be nyeni wi toro nyeni mi nyini ko ni jusi tala ne jango dron binu ya ngi nyem o yobi mais so ga do stra do fe hakil la fe do stra mi fe kele ku yo de ambe ke ka wuli ka jo amane da ma kan tege du yo mo ke yo gonde fe bu be ke kele o mena angu deme o kelela o be se sanso jugu ka makuru mai oyi tabarikala ka donga fo wuliga josugu bela jelebe sena machi nunu fe wasa ukaseka malidenw yɛrɛ dama kun kari ɲɔgɔn na o kama kunu bololo kan sɛbɛ dɔw b'a la ka folofolo sɛbɛ min bɛ tali kɛ sarako la ka ɲɛsin finitigilakaw ma o kuma min ye finitigima ɲɛmaw ye sɛbɛnkɛ joona ka laseliw kɛ ka a galontigiya k'a yira k'a fɔ sɛbɛnlangolo dilanlen don juguw fɛ minnu b'a fɛ ka furukufuruku don finitigi dugumamaw ni sanfɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ bɛɛ ni kelenya finitigiw yɛrɛ dama bɛnnen don ɲɔgɔn faamuyaw bɛ minnu ye kɛlɛ gun ka maaw ye u bɛɛ lajɛlen b'a la k'u ka finitigiga ɲɛmaw ka haminaw bonya ka faraw ka jamanaden bɛɛ donnen ka bɔ da kelen ka bɔ da kelen ɲɛ b'a la k'a fɔ n'i y'a mɛn basa donna kogo la a pɛrɛnna mali kogo pɛrɛn tɛ sabula malidenw yɛrɛ dama bɛnnen don ko la kɛlen don gɛlɛya ye o la nin sɛbɛnfura lankolon dilanlen don jugu dɔw fɛ u minnu ka folonfolo kama jamana finitigila ka ɲɛmaw ye bataki kɛ minnu na k'a fɔ jamana maa ɲɛma bɛɛ k'i hakili latigɛ jamanadenw k'u hakili latigɛ finitigi cɛden minnu bɛ gun kan kɛlɛ dakun na bɛɛ k'i hakili latigɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kow ye u fɛ hibi haba kɔnɔ mun b'a fɛ ka futɛnɛ wuli jamana kɔnɔ ko nka a tɛna ɲɛ sɔrɔ sabula ko u ye sɔ o sɔ dun ko ji jukɔrɔji minɛn don an ka jamanadenw olu fɛ o kama maa minnu ye kɛwale in kɛbaa ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla kabi kunungo walasa minnu bɛ a ko ju la tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogoya min na ka u nɔnɔ bɔ u ka jamana bisibasa ni walejugu o ko o nasira tɛgɛw la maa caman fana bɛ ka dɛmɛ kɛ syndicat national des banques et établissements financiers n'o ye waribontigiw ani warilabaara bonmisɛnmaninw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔ fana olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min na hakilina dɔ bɔra a kɔnɔ ni o ye maa o maa bɛ yen ko i ye banki cakɛla k'i b'u ka lapsa jɛkulu la ko min se ye min ye dɔrɔmɛ fara 1000 kan 1000 yɛrɛ man ca dɔrɔmɛ man ca min se ye min ye kalo kalo ko u k'o bila kɔntu kɔnɔ kɔntu mun ye jamana ka nafolo kɔntu dayɛlɛlen dɛmɛ nasiratigɛ la
wasa k'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya ka ɲɛsin nin waati gɛlɛ ale la tɛmɛni baaraw ma ma caman wɛrɛw bɛ yen minnu yɛrɛ fana bɛ dɛmɛ wɛrɛw la kun ye waati min ka gɛlɛ o ka se ka latɛmɛ nka wele dalen don jamana faamaw ye maa caman bɛ yen mun kanunen don k'u dɛmɛ nka maa ma kɛ cogo o cogo taa ɲininaw ni haraba maa dɔw bɛ yen ko fɛn dɔw dayɛlɛnna ka ban yɛrɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi ma se o fɛnw ma sabula a fɔra ko o fɛn caman bɛ don nka gɛlɛya daminɛna ka ban ka wele bila gouvernement ma u ka wulikajɔ kɛ walasa sugu kɔnɔnaw ni sanni feere kow bɛ se ka dalabɛn n'o tɛ ni sanni feere tigilama dɔw bɛ ka sukaro bila 120 na dɔw bɛ ka bila 140 na o ye kunun ni bi dama ye n'a tora ten jamanadenw se tɛ minnu ye ni dɛsɛ b'u la olu daro dumuni doni bɛna gɛlɛya olu ma kuma wulikajɔ ka kɛ joona n'u bɛ fɛɛrɛ min tigɛ o la n'o tɛ a ma kɛ kuma dama ye k'a sɔrɔ fɛɛrɛ ni u kow jateminɛli ma kɛ baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Lolomadi Bate ale ye yaala dɔw kɛ dugu kɔnɔna la ko gɛlɛya bɛ cogo di sugu yɛrɛ kɔnɔna la an ka ɲɛmadaw ja dɔw fɛ CEDEAO ye ɲangali mun ta ka ɲɛsin Mali ma ɲangali kɔnɔna na CEDEAO y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye balo furaw fo ka taa se pétrole ma ka taa se courant ma k'olu sen tɛ ni ɲangini kɔnɔna na nka jateminɛlaw y'a jateminɛ k'a fɔ fɛnw sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ Mali sugu caman na sisan Madame Kone ale mun ye Front Populaire contre la vie chère ɲɛmɔgɔba ye a ye o de fɔ an ye sɔgɔmadafɛla ni wulafɛla cɛ an y'a sɔrɔ bitigiw la dɔ farala fɛn bɛ sɔngɔ kan sukaro tali yɛrɛ sɔrɔ 130 de la ni dɔrɔmɛ 10 fara kan an kun bɛ ka 120 yɛrɛ kɛlɛ fɔlɔ ko ka ca an ma kilo kɛlɛli la an na dɔrɔmɛ 10 fara kan suko ni dugusɛjɛ cɛ o kuma stock min tun bɛ yen sanction fɔlɔ o bɛɛ dunna ka ban kelen sɛfan o y'o kɛ 20 ye fɛn bɛɛ nana yɛlɛ malo yɛlɛla fɛn bɛɛ yɛlɛla yɔrɔnin kelen sanction binna dɔrɔn des minutes qui ont suivi sangani mun dar'o kan dɔrɔn u ye fɛn bɛɛ yɛlɛ an ɲɛ tɛ action na sugu kɔnɔ an ɲɛ tɛ foyi la commerçant kɔni u b'u yɛrɛ ete n'a ka di min u bɛ 20 fara kan comme on le dit an ka jargon na bɛɛ b'i mamuso ka ganforo la sisan ni min ka di min u b'o yɛlɛ ka gouvernement tɛ ka foyi fɔ tiɲɛ na o degun bɛ an kan a misimisi y'an sɔrɔ hali ni collectif contre la vie chère olu sɔnni gɛngɛlen b'a kan kɔfɛnw da yɛlɛla k'a daminɛ sugunukura kɔnɔna na fo ka taa bɔnbɔliɲare sugu kɔnɔna na o commerçants y'a yira k'a fɔ ko kuma minnu bɛ ka fɔ ko fɛnw sɔngɔ yɛlɛla ko o kumaw tɛ tiɲɛ ye n'o ye malo ni ɲɔ ni sɔ ni tigaw ye bon nin waati in na CEDEAO ka déclaration min kɛra kɔsa in na o ni sisan cɛ fɛn ma fara olu kan voilà parce que depuis waati jɛna minɛnw gɛlɛyalen don o tɛ sisan ko ye a bɛɛ ta jɛ san kelen ɲɔgɔn na fɛn bɛɛ ka gɛlɛ bon a bɛ ɲɔw ni tiga bɛɛ kɔrɔlen de b'an bolo an ma fɛn kura ta fɔlɔ ne ɲɛna o ye sukaro in dɔrɔn de ye an ko an bɛ taa sukaro ta sugu la an taara sɔrɔ sukaro gɛlɛlenba don an bɛ se ka taa an sigira la debi o kɔfɛ an ma taa sugu la peut-être an bɛ sɔn ka taa sugu la bi n'a dɔn an kɔni ma gɛlɛya wɛrɛ y'a la feerekɛla mun bɛ minɛnw ta ka don n'a ye Mali kɔnɔna na olu ye maliyɛnw hakilina tigɛ wa u y'a layidu ta fɛnɛ k'olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa Mali sugu ka ɲɛ an kɔni ye disposition ta a mɛnna parce que a mɛnna an y'a ye k'a fɔ nin gɛlɛya ninnu bɛ sɔn ka na mais donc ni gɛlɛya parce que n'i y'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ na i bɛ gɛlɛya ɲɛsigi Dieu merci an kɔni n'an ka ɲɛmɔgɔ an jɛra an ye gɛlɛya ɲɛsigi et puis tout de suite malo kɔni n bɛ se k'a fɔ malo bɛ yen et puis malo prix ma yɛlɛ an y'an base o de kan kosɛbɛ malo ma yɛlɛ malo bɛ yen tout de suite dans les magasins malo min yɛrɛ b'an bolo bi a bɛ taa fo à peu près 120 000 tonnes y'a ye an kɔni bɛ se ka garantie kɔni ta mɔgɔw ye malo kɔni a prix ma yɛlɛ. Front Populaire contre la vie chère a ɲɛmɔgɔba k'a hakilina dɔw yira ko n'o hakilinaw tala ba la ko bɛ kɛ sababu ye k'an tanga kojugu ma. U ka wuli ka jigin sugu kɔnɔ olu de ye faso ye olu de ye gouvernement ye ne jamana kunkolo b'a dimi a bɛ da jamanatigi de kɔrɔ. C'est eux le père de nation olu de ye jamanaden bɛɛ fa ye bi donc olu de kan ka wuli sisan ka don sugu kɔnɔnaw la u kan ka barodaw sigi u kan ka sensibilisation kɛ ka communiquer kɛ ka yɛrɛ ka don sugu kɔnɔnaw la ka taa sensibilisation kɛ ka prix nɔrɔ ne prix nɔrɔ la an kɔni tɛna u ka baara f'u ye nka san o kuma fɔ ne ka ninnu ka baara f'u ye yɔrɔ o fana tɛ ko cɛ ɲuman kɔni ye u ka prix nɔrɔ n'u ye prix nɔrɔ comité de veille minnu bɛ yen k'u ka agent bila ka taa terrain kan k'a lajɛ ne min ma sɔn a k'a kɛcogo la ɲangini min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la. K'a yira aw la k'a fɔ feerekɛlaw ka jɛkulu o ni mobilibolilaw ka jɛkulu u y'a yira k'a fɔ k'olu ka dɛmɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye walasa an ka se ka tɛmɛ nin wagati jugu in kun kan cogo min na.
ko dɛmɛ kana kɛ dalafɔ ni bala ni dunu tali ye kɛwale jɔnjɔn tubabu b'a fɔ min mina acte concret o ka sigi sen kan an bɛ taa ɲɛfɛ kibaruya nasaratigɛ wɛrɛ la nin ma waati in gɛlɛya bɛ ka gɛlɛya caman kɔkɔrɔ don Mali yɛrɛ kɔnɔna na k'a dɔn an ka togoda maaw sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnni jango musolaka minnu yɛrɛ bɛ ka fara nin waati ninnu kan Mali bɛ gɛlɛya min na kɛnɛya ko wa gɛlɛyaba bɛ dugu caman na minnu yɛrɛ bɛ n'u fana kamana ganne o kama min ye fɛ olu ka dugudenw ye kɛnɛyaso sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kɔni sɔrɔla ka bila ale la tile filanin na wulikajɔ yɛrɛ kɔnɔ mun bɛna taa yengaw ka kɛnɛyako bɛɛ sabati ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔso sɔrɔli diyaɲɛ dugumaw ye bi i k'a dɔn olu yɛrɛ ye ɲɛnajɛ basigi walasa ka dɔgɔtɔrɔ bisimila bonya ni karama kɔnɔ min yɛrɛ ma tɛmɛ an tulo kan cogo si la sabula k'a ye k'a fɔ kɛnɛyako gɛlɛya bɛ hali bi n'a ka bi Mali dugu dɔw la a ka gɛlɛn wulikajɔw kan ka kɛ o la a kɛnɛ kan hakilina dɔw sɔrɔla quoi an k'u lajɛ. An ye a bɛnna ma a bonyana ma an bɛ maire fo ka dɛmɛjɛkulu fo a filɛ ka n diya min fɔ nin ye ko ne fali ti a bɛ dakɔrɔ la a bɛ ka min kɛ dugu kɔnɔ a kɛra Ala ɲɛna ali bi Ala k'a mɛn dugu ɲɛ dɔgɔtɔrɔso min filɛ nin a nana a bɛnna anw musow ma a fɔra ko dɔgɔtɔrɔso ye muso ta ye mais cɛw ta don ka tɛmɛ musow kan muso kɔni ye nabaw ye mais wari bɔbaa ye cɛw ye an bɛ sigi ɲɔgɔn nɔ k'a tɛ bali k'an ta fɔ muso caman bɛ bi a den ka ordonnance a jɔlen don n'a ye a ka peseli a jɔlen don n'a ye hali boloci dɔrɔmɛ mugan muso jɔlen don n'a ye cɛ ta bɛna ka mun ye denko la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ musow de dɛ walahi a bɛɛ bɛ cɛw la an bɛ tɛgɛrɛ ni mun na an bɛ tɔni mun na a bɛɛ bɛ don den da fɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ma o ye de k'a fɔ u ka muɲu dugudenw kɔrɔ parce que banabaatɔ n'a bɛ na o b'a sɔrɔ degun dɔ de b'a kan donc f'a ka bisimila ni nisɔndiya de ye parce que accueil nin yɛrɛ dɔrɔn o bɛ bana yɛrɛ a tilancɛ a bɔ a tigi kan quoi a ɲini maɲanbugukaw fɛ u k'a matarafa parce que dɔgɔtɔrɔso nin jɔra olu de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow u kana jigin bilen so kɔnɔ u kana kɛnɛma yala furaw ta bilen u kana dɔgɔtɔrɔso la ka u yɛrɛ furakɛ u kana dɔgɔtɔrɔso la ka jigin normalement. N'i ye kɛnɛyaso sɔrɔ fura min b'a la o ye baara de bon an ye dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ bi an ye baara daminɛ donc ni Ala sɔnna ma kɛnɛ vraiment là nous sommes maintenant an kini sewale do moi je sais que a bɛ cogo min na a bɛ ɲɛ an bolo Ala barika a bɛ ɲɛ an bolo bari dɔgɔtɔrɔ mun nana qualité do ni an mɛ diɲɛ sababu de do o de la ni cɛ jɔlen filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ale de kɛra sababu ye k'an dɛmɛ médecin chef ka dɛmɛ fana bɛ kɔfɛ mais Dieu merci n bɛ Fami Ture fo ka Bukari Sidiki Njayi fo maɲamugu bɛɛ tɔgɔ la mairie bɛɛ tɔgɔ la k'a yira ko dɔgɔtɔrɔso in dafɛla dugu fɛn o fɛn bɛ Dio commune dafɛ dugu fɛn o fɛn bɛ maɲamugu kɛrɛfɛ an y'a yira ko dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye furakɛliko ɲuman ani kunbɛko ɲuman vraiment an kɔni y'o ta ko lase minɛnkuraw dɔrɔn de b'a kɔnɔ ka waribɔlaw fo n'olu ye Royaume Danemark mɔgɔw ye ani an ka Maliba yɛrɛ n'o ye ANST vraiment an b'u fo kosɛbɛ ladili min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin Malakaw ma k'a ye olu yɛrɛ de ka laɲini de tun ye nin ni mɔgɔ ye fɛn ɲini ka ban i y'a laɲini k'a dir'i ma a tɔ b'i bolo sare donc ne kɔni n bolo dɔgɔtɔrɔso in a bɛna kɛ misali ye Kati cercle kɔnɔ parce que musow k'u ka laɲini tun ye kɛnɛyasoko min ye jiginnikɛyɔrɔko min ye Ala barika rɔ o laɲini atteint donc ne kɔni bolo musow kɔni ma tigɛ yɔrɔ maa dɔw bɛ baara min na u bolo fila la. tabarikala min ye k'a dɔn k'a fɔ Dawuda Kanɛ wulikajɔw bɛ sen na hali bi n'a ka bi waasa bɛɛ bɛ se ka ni danaya dara mun kan ka bila marabolo mun kunna u k'u jeni yɔrɔ fin maa t'a fɔ i yɛrɛ tɛ dɔ ɲini i yɛrɛ ye nka maa minnu ye danaya da i kan olu ka yiriwa kama u k'u ɲɛsin o kama maire caman bɛ bi minnu sigilen don yɛrɛ ta ɲini dama la mobilibaw ni yɛrɛ bɛ lahawta kobaw la ka sigidadenw to tɔɲɔ na k'a sɔrɔ hali n'i ka baara tɛ dɛmɛ min ɲinini ye i kan ka wuli k'o ɲini k'a sababu kɛ maire statut min
bila walima député ya statut min bila i bɛ se ka da dɔw yɛlɛ walasa i ka sigidaladenw bɛ se ka lafiya cogo min na o kama Mali jamana den caman tigɛlen don marabaa ɲɛma caman na ka sabu kɛ yɛrɛ ta ɲini ni u yɛrɛ ka kɛ banna ye ka sigida denw to kɔlɔbɔ la a ka gɛlɛn kosɛbɛ nin kɔni kɛra nisɔndiya ye yenkaw fɛ yen waati ale bɛ ka taa dɔɔni an b'a bila yan sabula bi ɲɔ ka ca wugu la kosɛbɛ minnu y'an filɛbaw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a yira aw la k'a fɔ an ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ saga n'a ka waati bɛɛ minnu bɛ ka misaliw ci an ma an ka page Facebook kan n'o ye Renouveau FM TV ye k'a fɔ an y'aw bɛɛ ka message ye sabula an ye tumu ta bila bi ka enveloppe ni dɔw ma o ka maaw ka messagew kala an ye ale b'o baara la ale ka bi tile ale na ko ani k'a ka nanɔ baara la kuma ko an y'aw ka messagew yira aw ni ce. Donc kibaru ta ko filanan Amadu o bɛ datugu yan yɔrɔ la k'i fo i ka timinandiya la an bɛ taga ɲɛfɛ i yɛrɛ de ko bi ko kuma caman tɛ yen k'an kana se ɲɔgɔn ma. Ressources nationales de an bɛ don kɛnɛya kunnafoni ale kɔnɔna la walasa ka se ka dɔgɔkun dɔn kibaru du sɛbɛnw laseliw kun cɛ Amadu yanni 10h20 wagati taw cɛ sɔgɔmada in na ɲɛfura fɔlɔ la an dalen b'a la gafe minnu bɔra bi ta bɔta ka ca dɔɔni bita bɔta ka ca kosɛbɛ yɛrɛ nka an ye dɔ woloma la ka bila min fɔlɔ ye l'espoir ye jigi olu ko ɲagili min talen ka ɲɛsin Mali ma ko CEDEAO ko u b'u ka kɛlɛbolo dulonnen to fɔlɔ o kɛlɛbolo kɔni lasɔmi yanni ko ka se yɔrɔ jan o ye l'espoir ka kuma ye Mali tribune kuma na olu ko Umar B. Boire ale min ye professeur économie ye sɔrɔ busoba do ko ils se sont tiré une balle dans les pieds ko CEDEAO maaw yɛrɛ kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ mugu ci u yɛrɛ senna nin ko in na sabula a ko tɛ kɛ taa ka olu yɛrɛ fana to les pays ko à l'appel des autorités la transition les peuples déterminés à briser définitivement la chaîne coloniale ko ka kɛ ni jamana faamaw ka wele ko Mali jamana den kɔni labɛnnen don waasa diɲɛma ka jɔnya juru min bɛ anw sen na ka anw yɛrɛ kɔni kɛ feere fɛn ye o ka tigɛ pɛtiw ka bɔ an bɛɛ lajɛlen na l'observatoire ale ko soutien à la transition contre les sanctions de la CEDEAO mobilisation inédite ce vendredi à Bamako ko waasa ka dɛmɛ sɛmɛnciya ka kɛ ni ɲagiliko ninnu ye ko wuli ka jɔ min ma deli ka ye ko de bɛna kɛ bi Mali faaba kɔnɔna la les échos olu ko Mali face aux sanctions notre économie la CEDEAO et l'UEMOA eko y'a soni sigi gɛrɛndɛ min sigilen an kan an ka sɔrɔ ko CEDEAO ani UEMOA ale kɔni ye walawalali di o kan bi le providentiel ale fana ye ko un danger de plane sur la transition malienne la présence des instructeurs russes au Mali ne cesse d'aggraver le courroux des chefs d'État de la CEDEAO ko na bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛn kun bɛ jamana kan ko ka sabu kɛ ko irusikaw ka maa minnu b'an ka jamana kan ko in la ka diɲɛma tɔsi wuli hali bi ni a ka abi les matinales olu ko face aux sanctions couplées de la CEDEAO et l'UEMOA le groupe Toguna debout pour jouer son rôle d'entreprise citoyenne ka kɛ gɛrɛndɛ min bɛ an kan ko Toguna groupe maaw wulila joona ka u yɛrɛ ka jamanaden cakɛda bonda ɲumanya jira ka ɲɛsin Mali ma ni o ye dɛmɛ ye les canards de l'avenir olu ko crise politico-diplomatique Mali CEDEAO et enjeux géostratégiques le monde entre dans une nouvelle phase de la guerre froide grâce à la résistance du colonel Assimi Goïta ko ka kɛ ni gɛlɛyakisɛ bilen politique bankun ani dugukolow ni kɛnɛ fɛfɛw nɔfɛ ko ni dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw ninnu bɛɛ gɛlɛya mun bɛ Mali ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko maa bɛ se k'a fɔ ko diɲɛ bɛna don kɛlɛ sumalen wɛrɛ la ala ni colonel Assimi n'a jɛw ka bankari bolodali sababu ye le canard de Venise y'o fasiri l'indicateur du renouveau olu ko Adam Diko kumana diɲɛ seleke naani ka kolatigɛ jɛkulu maaw ka jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan ko a ko le Mali ne doit pas devenir le nouveau terrain de confrontation des puissances mondiales ko Mali mankan ka kɛ diɲɛ sebatigiw yɛrɛ ka jago fɛn ye k'a kɛ bɛɛ bɛ fɛ ka n'i ka tunɔma dali dɛbɛ fɛzɛ anw ka dugukolo kan ko Mali mankan ka kɛ o ye cogo si la ko nin fɔra diɲɛ kɔmɔbulonba yɛrɛ ka jɛkulu kolatigɛmaw ka jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan reflet d'Afrique ale ko Orange Move Canal Plus et si le Mali sanctionnait les entreprises françaises au Mali ko
walasa hali bi ka mun ne tɔ bɔ Mali la ko yala an tɛ ɲagili bere ta k'o tɔrɔ Faransikaw ka k'a dɔn taɲini jago cakɛda bolofara minnu bɛ an fɛ yan wa o ye Reflet d'Afrique ka hakilina miiri ye bi Info Sport farikolo ɲɛnajɛ dakuruɲan kelen CAN 2021 ko la Tunisie première victime ko Mali kɔni ka ɲangata maa fɔlɔ tɔ dalen kɛra Tunisikaw ye ko a tɔw bɛ kɔfɛ kanalen tako filanan na Mali ni Gambie bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ olu kɛnɛ kan. Plume libre ka barabla foli kɛ bi olu ko ko sanction CEDEAO UEMOA contre le Mali la montée de la fièvre patriotique o ko ɲagili min dalen Mali kan ngati na ka bɛ ka jamana denya ɲuman yɛrɛ wulikajɔ wuli Maliden fari fɛ bi bɛɛ lajɛlen bɛ munɲukumanya la ka Mali yɛrɛ lapasali baaraw kɛ saga kɛra sisan dani nɔ 27 ye nɛgɛ 8 kan Isiaka Ndaw ka denbaya la Kate waati kelen bɛ gendarmerie direction ba la ka se DIRPA maaw ma ni internat militaire ka se garde camp kɔnɔ ni bɛɛ ye renouveau kanubaw ye soldat minnu bɛ terrain kan marifa b'u bolo u bɛ nɛnɛ na nka fɛɛ lajɛlen fana bɛ an ka jɛmukan kibaruyaw suit waati bɛɛ an b'a fɔ a bɛɛ ko an bɛ gardabu la bi tile kɔnɔna la o kuma n'aw ye kunnafonidilaw ye bi fana kan ka kɛ cɛsiri don ye bi fana ye anw ka marifa ta don dɔ ye ka Mali jaw salo ka fara ɲɔgɔn kan o kuma hali maa kɛ prime fana ye o ye se ka di kunnafonidilaw yɛrɛ fana ma sa o ka sabu kɛ an fana bɛ faso lakana baaraw la Fanta Tumota oui ni ye kunnafoni sɛbɛnw olu ɲɛfura fɔlɔ laseli ni bi juma janvier kalo tile 14 ma ka bɔ nin lɛrɛnin na n tɛ fɛ k'i ka wele ye Isa Kaba kɛrɛfɛ tɛ kuma tɛ karisa ma ne m'a fɛ n k'an ka jɛ in na n ko jɛ in mɔgɔ juguni ayi a banni de ye ne o ne m'o fɛ yan e de solila k'a fɔ ko union sacrée an ka mais l'union sacrée débat daminɛ i bɛ k'a fɔ n y'a dɔn k'a ma si non mais problème tɛ mais jɛmukan in bannen kɔfɛ an ka baw fara awɔ parce que n bɛna taa o kelen don i ka téléphone faga donc kibaru di sɛbɛnw ɲɛfura fɔlɔ olu laseliw tun ye nin ye aw bɛ aw sɔgɔlen to renouveau la 10h20 wagatiw la laseliw tɔw bɛ nana kɛ kunnafoni di gafew ale kunnafoniyaw kɔnɔna la Isu Karavati ani Modibo Sanogo olu fɛ fɛn bɛ tali kɛ Alexis Kalanbirila ale bisimila wagati sera Alexis e ma sɔn mun ma bi an ye sigikafɔba kɛra an fɛ yen n'a fɔra ko assise nationale ayiwa bɛɛ y'a fo minnu taara o minnu ma taa o bɛɛ sɔnna ko sigikafɔ ye damu ye ayiwa an y'a mɛn fana ko ni bɛnkan min bɔra sigikafɔ nin na o bɛ kɛ sariya ye min bɛ boli bɛɛ kan ka mɔgɔw nana bali san 5 min fɔli la CEDEAO ye o dun ma bɔ assise la ka tugu assise la dɔw ko kalo 6 dɔw ko san 2 dɔw ko san 5 ayiwa n'i taara san 5 dɔrɔn fɔ a bɛ n'a fɔ i ye maa kelen hakilina fɔ i ye fan kelen hakilina fɔ ka tɔw ta bila ne kɔni fɛ an bɛ se ka san 5 ni kalo 6 ni san 2 fara ɲɔgɔn kan k'a tila k'a kɛ i n'a fɔ bɛɛ hamina farala ɲɔgɔn kan ani dɔ bɔra bɛɛ ka sira la walasa bɛnkan dɔ ka sɔrɔ nka n'i ye dɔ ta ka dɔ to a bɛ n'a fɔ dɔ ta taara jimi sira fɛ ka tɛmɛ tɔw kan a dun ma dabɔ kama bɛɛ maliden bɛɛ hakilina bɛ jate ne ma sɔn min ma o y'o ye. Ni Alexis ga yeta ye sɔgɔmada in ma a ma sɔn nin yɔrɔ in ma ka Alexis fo ka Musa Bangali fo a ka don o don wulikajɔ la anw ka don maa weleelen ale bisimila wagati sera ni o ye Adama Ben Jara ye Ben le cerveau ɲininkaliw bɛna tɛnkun ale la ka kɛɲɛ ni CEDEAO ye ɲankili min ta ka bin Mali kan Ben le cerveau ale bɛ se ka laseli jumɛnw kɛ o ko hukumu kɔnɔna la Isa Kaba ye ɲininkaliw caman tɛnku a la an ka jɛ k'a ka jaabiw lamɛn. Adama Ben Jara ini sɔgɔma. Nba ni sɔgɔma Isa Kaba. Adama Ben Jara CEDEAO ka ɲangini bere kɔfɛ laɲini kɛra ko wulikajɔ ka sabati jumadonya in na. Nka yanni an ka se wulikajɔ ma e yɛrɛ ye CEDEAO ka ni ɲangini ye e y'a ye cogo di? Ne ye nin ye min na. C'est comme bamananw kɔni ye sɛnɔgɔ jɔlen kala b'a kɔnɔ. Donc CEDEAO ka ni ɲangini
i b'a dɔn ko u ma adamadenya danw bonya u ma sigiɲɔgɔnya danw bonya u ma diɲɛ yɛrɛ CEDEAO yɛrɛ sigira sariya minnu kan u ma danw bonya IEMOA ka danw o fana ma lasago ka sababu kɛ Ghana tɛ IEMOA la donc ka taga IEMOA sommet extraordinaire kɛ Accra a b'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko anw ka organisation sous-régionale ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Faransi de sagoya la donc Faransi bolokɔnɔmaya o baara de bɛ sen na o de la u nan'u sɔnni sigi Wagner ko kuma de kan ko o irisiw b'anw ka jamana kɔnɔ nin ko bɛɛ gulonnen b'o de la délai ko tɛ min kɛra anw fɛ yan o kelen kɛra Guinée est-ce que gɛrɛntɛ min taara ka ɲɛsin anw ma o ɲɛsira Guinée ma wa 2 poids 2 mesures ayi o ma ɲɛsin Guinée ma min kɛra anw fɛ yan o ɲɔgɔn ko kelen kɛra Tchad est-ce que o kama hali ni Tchad tɛ CEDEAO la mais parce que Tchad ye olu ka den mandi ye bi ka kɛɲɛ président bɛ o tora u kɔ o siratigɛ fɛ min tun bɛ k'anw dɛmɛ CEDEAO jamanaw la n'o ye Guinée Bissau ye an balo n'ale yɛrɛ bɛnna ye Mali ye ale de nana hali banda u ka investisseur la a kelen nka bi n'i y'a ye o bɛ ka kuma parce que octobre la kalo tɛmɛnen Macron y'a reçoit Faransi Palais kɔnɔna na ça faisait 26 ans san 26 ko Guinée Bissau président tun ma taa visite officielle la Faransi président yɔrɔ o tɛmɛnen kɔ le 6 septembre Florence Parly taara le 6 décembre Florence Parly tagara Dakar kɔnɔ a ye kuma min fɔ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'o seere a ko k'u na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que CEDEAO ka sanction gɛlɛnw ta Mali kama Mali ni Eritrea ka n'i tigɛ di ɲɔgɔn ma kabiri ye si binna tɔmɔ min kɔnɔ CEDEAO ye ɲangini ta dimanche ntɛnɛn Macron bɔra Faransi président k'olu ka dɛmɛ dafalen don CEDEAO ka ɲangili kɔrɔ ka ɲɛsin Mali jamana ma peuple min ye san 10 kɛ guerre kɔnɔ guerre min fɛnɛ wajibiyara anw ka Faransi fɛ à travers Nicolas Sarkozy o tɛmɛnen kɔ Faransi tilala ka mun laɲini embargo fɛnɛ m'u bɔ tugunɛ CEDEAO ta m'u bɔ ka tila k'o projet kelen ta o sanction kelenw ta k'u bɛ to kɔkɔrɔma don diɲɛ tɔnba n'o ye Nations Unies ka Conseil de sécurité o ɲɛkɔrɔ ko jamana 13 min kɛlen ka da sɔgɔ Mali da la ko diɲɛ jamana 200 ni kɔ bɛɛ ka da sɔgɔ Mali da la Faransi kun taar'o de ɲini a bɛ fɔ o de ma ko blocus États-Unis ye min kɛ Cuba da la quand les Fidel Castro et les Che Guevara sont arrivés au pouvoir donc o baara kelen Faransi kun y'o de laɲini o kama Irisiw ni Chinois de tilala k'u ka veto opposé ko da tɛ sɔgɔ Mali da la diɲɛ bɛɛ fɛ Faransi bɛ ka nin baara min kɛ olu t'u yɛrɛ y'a la bi u t'u yɛrɛ y'a la sini o kama n'an ko an ni Irisiw k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma dɔw kun t'a faamu ko yala aw bɛna mɛtiri falen wa yala aw bɛna nin kɛ wa ne de bɛ k'a ladilikan di diɲɛ bɛɛ k'a lamɛn ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ vetotigi kɛlɛ i b'i kɔ sɛmɛ vetotigi dɔ la Paul Kagame a ye Faransi kɛlɛ Wuranda génocide kɔfɛ Faransi ye mɔgɔ 1,1 faga Wuranda o kɔfɛ Paul Kagame y'i kɔ sɛmɛ États-Unis de la Kadhafi min kun pisalen don ni Afrique bɛɛ militairement o banna k'i kɔ sɛmɛ Irisi la Faransi y'a fili kalo 7 Sarkozy y'a faga k'a ka jamana kɛ tongo ye y'o min kɛ ko démocratie bi tatiocratie de bɛ Libi n'u continuera ka na Modibo firi o Mali kelen de wulilen bɛ ka jɔ bi Assimi Goïta kɔkɔrɔ pour que ka se ka maliyɛnw ka danbe lasegin ka Mali ka guerre ka ban Faransi ka jolibɔn ka jɔ san 10 kɔfɛ an ni Irisiw bɛ baara min na bi cɛmancɛ bolo fɛ maliyɛn bɛɛ b'a kalama mais Adama jumadon in wuli ka jɔ o bɛ mun ɲa nin ko in na jumadon wuli ka jɔ ye min ye CEDEAO ka laɲini nin n'i y'a lajɛ politiki dɔ de b'a kɔfɛ bon CEDEAO yɛrɛ tɛ Faransi ye CEDEAO bila ka nin baara min ta Mali kama a laɲini kelen dɔrɔn de b'a kɔfɛ jamanadenw a ye wuli ni da sɔgɔra aw da la kɔgɔji t'aw bolo aw ka fɛnw sɔngɔ bɛ gɛlɛya balo bɛ gɛlɛya a ye wuli aw ka taa Assimi gɛn ka bɔ Kati ni Kuluba pour que a ka fɔ ale de bɛ k'aw tɔɔrɔ n'o kɛra mɔgɔ kana min ye Faransi sago ye an ka segin ka jamana lasegin jɔnya kɔnɔ jamanadenw mana yira a y'a ɲini anw ka ban ka Assimi gɛn bi anw tɔ de taara Assimi na anw de tugulen bɛ Assimi kɔ o de y'a to Assimi ye yamaruya di Choguel Kogala Mayiga ma taa boulevard de l'indépendance ka sini jumadon i ka bɔ i k'i jɔ k'a fɔ an bɛnna plan de riposte min kan gɛlɛya taara ka ɲɛsin Mali ma d'accord ni bɛnkan kumabaw de b'an bolo voilà le plan de riposte du gouvernement malien contre les sanctions inhumaines de la France via la CEDEAO ko ka t'i jɔ Choguel de bɛ jɔ kɛnɛ kan ni gouvernement ministre bɛɛ ani CNT mɔgɔ bɛɛ ka taa jɔ ka
k'a yira nin ye jamanadenw n'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn bolo a kun laɲinina de ko jamanadenw ka ninnu kɛ ka fanga bila o kama jamanadenw ko an bɛ ninnu kɔ ninnu de bɛ na anw ka guerre ban anw ka jamana ka danbe bɛ ne bolo wa farafinna bɛɛ bɛ libéré à partir du Mali o tamasiyɛn de bɛ bi jumadonya la ka yira diɲɛ la o de la an bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ mobilisation générale min se ye duwawu ye o k'o kɛ somaw k'u ta kɛ artistes k'u ta kɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ Mali ko la an bɛ n'o de yira jumadonya in na bi. Ayiwa welekan laban ka ɲɛsin jamanadenw ma. O ye jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko manipulation bɛna caya nin wagati la. Commerçant dɔw fana bɛna lajɛ o plan de riposte kɔnɔ o bɛɛ bɛna fɔ fɛɛrɛ min bɛna ta pour que balo sɔngɔ kana yɛlɛ. Gouvernement y'a bɛɛ lajɛlen labɛn. Fɛn kɛra bɛɛ kan o kama les denrées de première nécessité olu bɛ nɔgɔya cogo di. Ni wagati kunkurun kɔnɔ plan bɛ min b'u bolo n'o ye plan de défense et sécurisation maillage sécuritaire bɛ kɛ ka bɛn wagati minnu ma. Nouvelle Kokala Mayiga a bɛ nin bɛɛ fɔ malidenw ye jamana ɲɛmɔgɔw la ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka se ka buruti u ka fanga ma donc an ka hakili sigi an ka taa n'an ye min ye jasigi kɔrɔ an ka se k'o kɛ jamana bɛɛ bilala gɛlɛya dɔ de kɔnɔ o gɛlɛya de kɔfɛ a jamanaw sɔnna k'u disi da o de la ka wuli k'u jɔ danbe ani lakana sira kan nin o wagati de an bɛ bɛɛ wele au sursaut patriotique merci que Dieu bénisse le Mali. Merci beaucoup Adama Kola i ni ce. Ne de b'aw fo renouveau baarakɛla bɛɛ merci. Merci beaucoup. Nga do ma wulilen ka lasili ni o ye Adama Ben Jara ye faamuyali ko ɲuman fo sɔrɔ a ka fɔtaw la Isa Kaba ale kumaso la sɔrɔ an bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ walawalali ale kɛnɛ kan Kaba i ni sɔgɔma. A bɛ cogo di? Nisɔndiyalen bɛ sɔgɔmada fɛ foli d'i ma ka an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bi ye juma ye nka bi ye juma kɛrɛnkɛrɛnnen ni fasoba Maliba la Amadu y'a da don a kumaw la ka ban ka sababu kɛ jamana ɲɛmaaw ka fara bolofaraw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw bɛ hukumu min kɔnɔ n'o ye télé privé olu ka ɲɛmɔgɔya so olu bɛɛ ye wele bila ko bɛɛ ka baara kɛ walasa ka kunnafoni di kunnafoni minnu ni olu bɛ taa faso nafalan na ayiwa n'i bɛ jamana kɔnɔ jamana min ni ɲɛmɔgɔw bɛ a la u ye wele min bila a ka kan fasoden ɲumanya baara kɔnɔna la i k'i se ko n'u damayira kɛ o de ye hukumu kɔnɔ bi ye jumadonya min ye laadala an bɛ duwawu don kɛ duwawu don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka jamana basigi halisa funu minnu ni olu bɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala k'o duga gɛlɛya min ni o nana fara kan ani an dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kulu min kɔnɔ CEDEAO ne b'a fɔ kuma o kuma n ko kow tɛ misikili bɔw ye kuma dɔw la c'est vrai que wagati dɔw la démonstration de force bɛ yen mais kow kan ka kɛ ni hakili ye wagati bɛɛ ka segin a kan tuguni kow kan ka kɛ ni hakili ye bi anw bɛ fɛ k'an dama suɲɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna dafɛ jamanaw ka drapeau jɛniw walima ka bakɔrɔninw pɛntiri k'a kɛ jamana dɔ ye olu nafa ka dɔgɔ baara ninnu na u nafa ka dɔgɔ an b'a fɔ maaw ye u ko olu éviter jama bɔ yɛrɛ ye a damana kuma ye n'i ye jama hakɛ dɔ bɔ o message ka bon ka tɛmɛ ka taa jamana wɛrɛw drapeau ta ka a jeni walima k'i cuncun a kan walima ka bakɔrɔnin kɛ olu nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ an ka bɔ olu kɔnɔ ni jama hakɛ min bɔra o bɛ kɛ o ye message fort ye sans violence kɛlɛ ma bɔ a la foyi foyi ma bɔ a la ka don o b'a yira k'a fɔ ko le peuple malien est un peuple civilisé wa a b'a dɔn a bɛ min fɛ mais k'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kelen ka mɔgɔw wele k'u kana mobilisation kɛ o ka taa laban yɔrɔ jɛniw ni fɛn wɛrɛw la a bɛ fɔ k'a fɔ bayi an b'a fɔ an ko jamana ɲɛmɔgɔ ninnu n'u ka jamanadenw tɛ ɲɔgɔn bolo ninnu bɛɛ ye u sera ka maalankolonba dɔw de labɔ olu ka taa tiɲɛni kɛ ça il faut l'éviter ni jamana ɲɛmɔgɔ ko ko jama ka bɔ n'o tilala ka taa laban jamana yɛrɛ fɛnw tiɲɛni ma o b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw tɛ bolo kelen kan donc manifestation min bɛ kɛ an ka ladilikan ye min ye a ka kɛ basigi kɔnɔ ni min y'a sen da i sen kan i k'o dɔn maliden ye k'i sen bɔ yen nɔ o message fɔra tun bɛ an bolo k'a lase maa minnu ni olu bɛ anw lamɛn diɲɛ don o don sɔgɔmada fɛ ani fana ni ka duwawu ba d'a kan ala ka ko in kuncɛko ɲuman di mobilisation min bɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ k'o de y'a fura ye walasa ka ko in ban an bɛ duwawu don kɛ ala k'o k'a fura ye nka gɛlɛya min n'o fana bɛ yen ni CEDEAO ko nalen don ni o ye da dumuni fɛnw ni fɛn wɛrɛw ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ la jamanaden minnu ni olu bɛ k'o waleyaw kɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka bɔ o ko ninnu kɔnɔ ka sababu kɛ CEDEAO mana gɛrɛndɛ siri cogo o cogo minan min ni o ma ta ka na fɔlɔ o sɔngɔ bɛ yɛlɛn cogo di
amano ne fana kabako ko bawye mo do be munun ke o sorote foye ye oui fona be degu mi sima o de la pumoro le be balika do ka butiki jenne ita do kungelem na jenna ni nyona wale o de bake ma ko nga be yo sigatola kabanda le mala blastral kan me di club na du kon nalanga blastral ka kilembe no akaka iko o fanake ambe periode mu na kerenkeren yala jama mi mena bobi akaka mo ko maskido sigatala ida joy tien ana nyine bana fene ko ana nyine bana ko tuya shili ka so ya ka bi nyokon dun yala avec so bi bana be klam ko ni nyokon che ko so be ni emi ni i somi ka jam maskido nyini i katando e o te fo itien yi oui ni maski yɛrɛ cayara o bɛ kɛ sababu ye bana kundama o bɛ jigin ka sɔrɔ kɛ tile laban ninnu na an bɛɛ y'a ye k'a fɔ bana kun yɛlɛnna ka se hakɛ dɔw ma dɔw bɛ yɛlɛ don o don ni nana ka na ni mobilisation ba in fara kan maaw hakili bɛ mɔgɔ da hakɛ min na n'o bɔra bi ka fara o kan mɔgɔw don ni jama bɔra aw bɛ gungun ɲɔgɔn na de mɔgɔ si t'a dɔn bana in bɛ mɔgɔ min na donc bɛɛ k'i janto maski ye bi naani de ye bi hali i bɛ se ka maski den 4 san ka taa n'a y'i fɛ n'i ye dɔ bɔ i bɛ dɔ dun siga foyite ola ko jama ka bɔ o ye tiɲɛ nga an kana ɲinɛ masque ko an yɛrɛ protéger an bɛ don an ka bi walawalali babu o kɔnɔna la bakurubaw la an y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ sɔgɔmada in na kaba bɛ na ɲɛfɔli kɛ aw ye kumasen dɔ kan ni o bɛ tali kɛ mo dɔ la ni o ye mobilisation ye wulikajɔ kun jumɛn de la a ye o kumakan in suganti bi ka na o ɲɛfɔ aw ye sɔɔni kaba bɛ walawalali kɛ kaba bisimila walawalali kan saha fanta tumuta kanumɔgɔw kɔrɔtɔlen no ɲɛfɔli kɛ yalima mobilisation yɛrɛ fɛn sugu jumɛn do fɔlɔ an y'a fɔ k'a fɔ n ko ɲɛmɔgɔyaso ye kuntilenna kura di an ka chronique taabolo kan a fɔra k'a fɔ ko a bɛna yɛlɛma kɛ walawalali ye nka walawalali a bɛ tali kɛ kumakan dɔ kan kumakan min ni o bɛ tali kɛ don kumakun kan o la bi an bɛna kuma min kan kosɛbɛ o ye mobilisation ye tubabuw b'a fɔ ko mobilisation la mobilisation, c'est une opération qui a pour but de mettre une armée, une troupe sur les pieds de guerre. Ko mobilisation fara ɲɔgɔn kan ye waleya de ye waleya min n'a bɛ tali kɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan walasa u ka u ɲɛsin waleya gɛlɛn dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra kɛlɛkɛcɛw ye o a kɛra jamakulu faralen ɲɔgɔn kan o n'a ɲɔgɔnnaw nka mobilisation nasuguya fɛnɛ ka ca mobilisation dɔ o bɛ se ka kɛ ni manifestation ye fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ min ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ bi a bɛ se ka kɛ fɛnɛ ni meeting ba ye i n'a fɔ o fɛnɛ ni bita in ka surun ɲɔgɔn na walima a bɛ kɛ yɛrɛ boycott fɛnɛ ye kɛ ka bangari boloda ka ɲɛsin sigiɲɔgɔn dɔw walima maa dɔw olu ka feerefɛn walima u ka baaraminɛn dɔw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ don mobilisation hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta ka jateminɛ mobilisation kɛrɛfɛ mo dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ni mobilisation ka surun kosɛbɛ minnu ni olu fɔra ka caya nin dɔgɔkun in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka laɲini kɛ rester mobilisé n'i ye communiqué o gouvernement ka communiqué labanw n'i y'olu ta k'olu jateminɛ i b'o o mot sɔrɔ caman mo wɛrɛ bɛ yen nɔ min ni o ye rester vigilant olu mo fila n'i y'olu ta k'olu jateminɛ rester mobilisé o bɛ min ko fɔ o ye ka fɔ k'a ɲini jamanadenw fɛ u ka to jamanadenw ka hakilinaw kɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw kɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'a yir'u la ka fɔ a ye to an lamɛnli la wagati ni wagati kibaruya dɔ bɛ se ka bɔ ka bin hakili la kabi dɔgɔkun in daminɛ nin kuma in bɛ sen na ko jamanadenw ka to lamɛnli la o lamɛnli o de taara kuncɛ ni mobilisation ba min ka kɛ bi ani fana ni communiqué o kɔnɔ wagati laban in na i bɛ mot dɔ fana sɔrɔ yen nɔ rester vigilant o kɔrɔ ye ka fɔ jamanadenw ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw tulo an'u ɲɛ ye n'u ye kibaruya min sɔrɔ joona joona u bɛ se k'a lase cogo min u k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma n'u mɔgɔ damadɔ no olu ka sumana nka mobilisation fiɲɛ ye min ale tɛ se ka mɛn sen na ka sɔrɔ kɛ jamakulu ko don jamakulu ko dun na ni a mɛnna sen na peut-être que mɔgɔw ka attention bɛ to i bolo une semaine dɔgɔkun 2 n'a janyana ka tɛmɛ o kan dɔrɔn a bɛ tiɲɛ ka sɔrɔ kɛ divergence bɛ n'a kɔnɔ donc tubabuw b'a fɔ o ma ko la mobilisation doit être éphémère n'a kuntala janyana ka se hakɛ dɔ ma dɔrɔn a baara bɛ tiɲɛ nin fɛn o fɛn bɛ sen na protestation contre CEDEAO n'i y'o misaliya ta k'a jateminɛ ni mobilisation minnu bɛ sen na a ye manifestation kɛ a ye boycott kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye wuli ka jɔ jamana ye n'a tɛmɛna dɔgɔkun 2 kan dɔrɔn a bɛ safu. Ok.
donc bi babu kun o ye o mobilisation ye ka kɛɲɛ ni jamana lahala ye. D'accord. Kabiri ka kɛɲɛ ni président Assimi ale ka discours à la nation o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ni moyi kɔni ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ mobilisation. Alors o la sɔgɔmada in na kun jumɛn de la e ye nin kumasen suganti ka se ka na ɲɛfɔli kɛ kanubagaw ye kun jumɛn na ye mobilisation de suganti. A sugandili kunba i yɛrɛ y'a fɔ ka ban jamanakuntigi Assimi Goïta ka b'ale discours kɛ ale ka discours kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mobilisation ni rester mobilisé ni rester vigilant ka ca kɔnɔ o kɔfɛ communiqué fɛn fɛn bɔra ka n'o kuncɛ ni nin ye a sugandira kun jumɛn na kuma o kuma ni kumasen ninnu ni u cayara kuma kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u fɔ mɛ mɔgɔw t'u kɔrɔ profond dɔn o bɛ min ko fɔ mɔgɔw tɛ o dɔn donc o de la an y'a sugandi ka mobilisation kɔrɔ ɲɛfɔ sɔgɔmada in na a ka ɲi a man ɲi anw tɛ o dɔn ni jamanakuntigiw de y'a décision ta k'a fɔ ko ka a kɛ a bibi in na a bɛ don u ka hukumu kɔnɔ a nafa bɛ jamana kan walima a nafa tɛ jamana kan o ye kuma wɛrɛ ye. Kumakuncɛ kuma ye dɔrɔn ka foli di lamɛnbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka juba tile yɛrɛ caya manifestation min n'o bɛ yen nɔ ala ka a tɛmɛ hɛrɛ